सर नमस्ते। अभी मैं जो बताना चाहूंगा ये एक नशा का वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं। हाँ, ये एक नशा है क्योंकि ये जो सुबह को 3:30 बजे विंटर सीजन में, रेनी सीजन में लोग क्या करते हैं, नहीं छोड़ो आज काम में जाने का दिल नहीं कर रहा है क्योंकि आज रेन हो रहा है, आज बहुत विंटर है, आज बहुत ठंडा है, मौसम इतना फॉगी है कि बाहर में कुछ दिख नहीं रहा है, चलो आज काम में जाने का दिल नहीं कर रहा है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, ये लोग सिविलियन है बट फिर भी ये लोग बहुत जिम्मेदारी से काम उठाता है। तो जिम्मेदारियों से काम करने वालों में से एक है ये। लेकिन ये वीडियो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये वीडियो क्या है ना सर, न्यूज़पेपर सर्विस का वीडियो है। सुबह को 3:30 बजे बेंगलोर सिटी में मैं देख रहा था बहुत सारे बंदा लोग अपनी ध्यान से काम कर रहे हैं क्योंकि सैटरडे है, आज सैटरडे के लिए सप्लीमेंट्री भी रहता है, वो लोग सप्लीमेंट्री ऐड कर रहा था न्यूज़पेपर में। देख के दिल खुश हो गया सर। आई सैल्यूट देम, मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं क्योंकि इतना नोबेल वर्क सच में धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है क्योंकि आजकल की जमाना में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बहुत कम होते जा रहा है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट में से सब कुछ मिल जाता है, इसीलिए ये न्यूज़पेपर पहले जैसा और नहीं है। और दूसरा बात और एक है जो बात करते करते मेरे को पता चला कि आजकल की जमाना का लड़का लोग, जो हमारे जमाना में बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने सुना है सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी एक दिन ये इस प्रोफेशन में काम किया करता था, ये सुना मैंने, कभी देखा नहीं है। लेकिन आजकल की जमाना में क्या होता है कि लड़का लोग इंटरनेट लेके सारा रात बिजी रहता है, इसीलिए सुबह को उठ नहीं पाता। कारण की वजह से ये न्यूज़पेपर डिलीवरी एंड ये जो काम है, इस काम में बहुत कम लोग आ रहा है। तो आप लोगों के पास हमारी एक रिक्वेस्ट है, ये न्यूज़पेपर का घर में एक एक करके न्यूज़पेपर डेली रखना स्टार्ट कीजिए। ये विनती कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए दुनिया में सबसे पुराना प्रिंट मीडिया ही है। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया प्रिंट मीडिया है। उसके बाद आज बहुत कुछ आया है, इंटरनेट आया है, यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है, इंस्टाग्राम आया है, न्यूज चैनल आया है। सर पहले ये सब नहीं हुआ करता था सर, पहले ओनली वन एंड ओनली न्यूज़पेपर हुआ करता था। कम से कम उसकी वजह से, उस रेस्पेक्ट की वजह से हर घर में एक न्यूज़पेपर होना बहुत जरूरी है सर। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज से देखिए कितनी सारी पैसा तो हम दिन में खर्चा कर लेते हैं नशा की वजह से। देखिए ये लोग भी एक नशा करते हैं, लेकिन ये नशा कुछ नोबेल नशा है। ये नशा आप लोगों की, मतलब आपके हमारे घर में सुबह को 7 बजे की पहले, 6 बजे की पहले न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम करता है। ये भी एक नशा होता है सर। तो ये नशा को रिस्पेक्ट करके कम से कम हर घर में एक न्यूज़पेपर रखना स्टार्ट कीजिए। आइए ना, इसको विलुप्त होने मत दीजिए, इसको खत्म होने मत दीजिए सर, यही रिक्वेस्ट है। चलिए देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा, यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ। जय हिंद, जय करनाल। घड़िर काटाয় যখন সকাল 4টে বাজেনি, ফোটেনি সূর্য, যখন পূব আকাশে উঁকি দেয়নি, এটা যেহেতু ব্যাঙ্গালোর শহর তাই রাস্তাঘাটে অনেক গাড়ি দেখা যাচ্ছে, এটা খুব বাস্তব আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে ভিডিও করতে এসেছি সেই বিষয়টা আপনারা বুঝতেই পারছেন। মোটামুটি এই বিষয়টা তো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। প্রত্যেকে ব্যস্ত রয়েছে, প্রত্যেকের খবরের কাগজ, এই যে শিল্পটা, এই শিল্পটা ধীরে ধীরে, এখানে লাইট কম আমি জানি, তথাপি আমি আমার মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটানা মানুষ কাজ করে যাচ্ছেন, আপন মনে আপন চিত্তে কাজ করছেন। গোটা ভারতবর্ষ, গোটা পৃথিবীর ইতিহাস একই রকম, যে খবরের কাগজ, এই যে খবরের কাগজ, এই খবরের কাগজ কিন্তু আর আগের মতো মানুষ নেন না, এটা খুব বাস্তব। দেখতেই পাচ্ছেন এই অন্ধকারে, এই আলো আঁধারির মধ্যে আমি ভিডিও তোলার চেষ্টা করছি। জানি এই ভিডিও হয়তো খুব একটা ভালো করে শ্যুট হচ্ছে না, কারণ প্রচুর কম লাইট। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে, দেখুন গাছের নিচে বসে কাজ করে যাচ্ছে, এক মনে কাজ করে যাচ্ছেন এরা। খবরের কাগজের প্রচলন এখন অনেকটাই কমে গেছে, এখন আর আগের মতো সেই প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে খবরের কাগজ নেওয়া বা এগুলো কিন্তু হয় না। তো আমার কথা বলবার জন্য আমি কাউকে খুঁজবো, দেখি
প্রত্যেকেই তো ব্যস্ত রয়েছেন, দেখতেই পাচ্ছেন। গোটা শহর যখন ঘুমিয়ে থাকে অলমোস্ট, এটা যেহেতু ব্যাঙ্গালোর শহর, এখানে প্রচুর মানুষ সারা রাত চলাফেরা করেন, তাই সেই কারণে রাস্তায় প্রচুর গাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই মানুষগুলো না শীত, না গ্রীষ্ম, না বর্ষা, না শরৎ, না হেমন্ত, এদের কাছে একটাই লক্ষ্য যে বাড়ি বাড়ি এই খবরের কাগজ, এই সংবাদপত্রকে পৌঁছে দেওয়া, এটাই হচ্ছে এদের একমাত্র লক্ষ্য। কাগজের লট রয়েছে, আমি আলো আধারিতে দেখানোর চেষ্টা করছি, যার জন্য ভোরের আলো ফোটেনি, এটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। দিনের আলো এখনো ফোটেনি, রাস্তায় কিছু কিছু করে গাড়ির চলাচল হচ্ছে। এই যে লাইট দেখছেন, এগুলো রাস্তার পোস্টের আলো। এইভাবে মানুষগুলো কাজ করে চলেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম, দেখতেই পাচ্ছেন। আপন মনে আপন চিত্তে এরা কাজ করে চলেছেন, কোনো দিকে ধ্যান নেই, শুধু একটাই ধ্যান, সময়ের সংবাদপত্রগুলোকে পৌঁছতে হবে মানুষের দরজায় দরজায়। আজকে স্যাটারডে, আজকে ছুটির দিন, তাই আজকে সাপ্লিমেন্টারি থাকে, সাপ্লিমেন্টারিগুলো ঢোকাতে হয় এবং এনারা, এই দাদারা সাপ্লিমেন্টারি ঢোকাচ্ছেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর মানুষ, এরা কনস্ট্যান্টলি কাজ করে যাচ্ছে। আমি এদেরকে এর আগেও দেখেছি কাজ করতে একদিন সকালবেলাতে। এটা যেহেতু ব্যাঙ্গালোর শহর, তাই এখানে মানুষের সারা রাত সমাগম, সারা রাত রাস্তায় মানুষ চলেন। আর আরেকটা অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে, কলকাতায় যেমন এই খবরের কাগজ বিলি করার মানুষরা যারা, তারা সাইকেল ব্যবহার করেন, বাইসাইকেল, কিন্তু ব্যাঙ্গালোর গতির শহর, তাই এখানে দেখতেই পাচ্ছেন রাস্তা জুড়ে শুধু বাইক আর স্কুটি রাখা রয়েছে। এই বাইক আর স্কুটিগুলো দিয়ে এরা খবরের কাগজ ডেলিভারি করে। ঠিক আছে, এই জিনিসটুকু আমি আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করছি। ভিডিও দীর্ঘায়িত করব না, আমি এখন কথা বলার চেষ্টা করবো এনাদের সঙ্গে। আপনাদেরকে খবরের কাগজের নামগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন, সবাই এক মনে কাজ করে যাচ্ছেন, পাশ দিয়ে হুস হুস করে গাড়ি চলে যাচ্ছে। এক মনে সবাই কাজ করছেন, কারোর ফিরে তাকানোর সময় নেই কারোর দিকে। ব্যাঙ্গালোর ভীষণ গতির শহর। আমি কথা বলার চেষ্টা করবো এনাদের সঙ্গে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এবার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। আলো খুব কম, যার জন্য ভালো ছবি হচ্ছে না। भैया आपका नाम क्या है, आप थोड़ा बताएंगे हमको? मेरा नाम है सुपैया के। सॉरी, सुपैया के। अच्छा, सुपैया। भैया आप कितनी सालों से ये काम कर रहे हैं? उन्हीं पेपर काउंटिंग করছেন, আমার প্রশ্ন করছি তার মাধ্যমে। हाँ, 15 साल से ये काम कर रहे हैं। ये रेन हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं? ये नशा है सर आप लोगों का? ये नशा की तरह काम करते हैं ना आप लोग? अच्छा, तो इसमें साइड में और भी तो काम करते हैं आप? साइड में दूसरा काम भी रहता है, मॉर्निंग में ऐसा ही हमको মর্নিং में ऐसा ही काम करना पड़ता है। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি আর বেশি নাদেরকে ডিস্টার্ব করব না, কারণ এটা ইটস আ ভেরি নোবেল জব। এটা একটা ভীষণ মহৎ কাজ। কারণ দেখুন, একটা খবরের কাগজের মূল্য হয়তো মূলত 5 টাকা থেকে 8 টাকা, কিন্তু এই যে ছবিটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি, দেখুন এই মানুষগুলো আমাকে পাশে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে যে এনাদের সঙ্গে কথা বলা। কারণ এই যে শিল্পটা, এটা কিন্তু ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষ থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন লোকে ইন্টারনেট থেকে খবরের কাগজ পড়ে নেয়, অনলাইন থেকে খবরের কাগজ পড়ে নেয়, কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এই খবরের কাগজের দিকে চোখ রাখা, এটা কিন্তু সত্যি ভীষণ বিরল দৃশ্য। খুব দ্রুত এই ভিডিওটা আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো। এই ভাইগুলোর জন্য অন্তত মোবাইলের আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওতে লাইক শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, এই অনুরোধটুকু রাখলো আপনাদের কাছে। জয় হিন্দ স্যার। जय हिंद।